Bagaimana? Kalau yang Bapak pimpin konstituennya dimudahkan, dilancarkan, dibaguskan, semua amal baik 100.000 orang itu Bapak dapat transfer pahalanya. Tapi kalau Bapak persulit, menjadikan rumit, maka 100.000 orang itulah akan bersaksi di hadapan Allah yang menyulitkan Bapak di hari kiamat. Itulah yang dimaksud hadis yang disampaikan oleh para syekh tadi. Maka dari itu, caranya bagaimana? Beliau mengajak kepada kita untuk saling membantu. Masyarakat bantu pimpinannya, pimpinan membantu masyarakatnya. Itulah Ramadan yang melatih kita dengan amalan-amalan seperti itu. Maka muncullah hadis Nabi dalam riwayat Muslim, saya tambahkan yang tadi, kata Nabi, pemimpin terbaik itu yang mencintai yang dipimpinnya, pun rakyat terbaik itu yang mencintai pemimpinnya. Kalau semua sudah bekerja dengan cinta, rakyat bekerja dengan cinta, pemimpin bekerja dengan cinta, maka yang keluar semua berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi beliau mengajak pada kita semua, ayo aktifkan Ramadan, giatkan Ramadan, tambah amalan individual, maksimalkan amalan sosial. Tapi pembuktian kita sukses dalam bulan Ramadan ini adalah ketika kampung kita tenang, masyarakat kita tenang, nyaman, semangat kembali, dan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa alladhi awsala ilaihi Syekh fi ختام كلامه ولكنه يريد أن يضيف من خلال دقيقة واحدة. وهذا هو التكافل الاجتماعي الذي شرعه الإسلام على يدي رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام منذ ما يزيد على 14 قرنا من الزمان، قبل أن يعرفه علماء الاجتماع وقبل أن تدركه هيئة الأمم. الإسلام هو أول من نادى بالتكافل الاجتماعي من خلال الزكاة الواجبة، ومن خلال صدقة التطوع في رمضان وفي غير رمضان، ومن خلال زكاة الفطر، حتى يعيش المجتمع في وئام ومحبة وسلام وأمن وأمان. قبل أن يدرك ذلك كما تقدم علماء الاجتماع في العصور المتأخرة، وقبل أن تدركه وتعرفه هيئة الأمم التي تدعي اليوم بأنها تعمل على المجتمع الأمن السلمي والأمن الدولي. Baik, beliau cuma nambahkan sedikit saja. Dan kalau kita bisa praktekkan, ini menunjukkan kebenaran Islam. Inilah mukjizat Islam dalam kehidupan. Islam itu indah kalau dipraktekkan, bukan sekedar dibaca. Dan teori sosial ini sudah berlangsung 14 abad yang lalu, sebelum para pakar sosial menemukan teori-teori. Auguste Comte yang lain-lain sebuah membuat pakar-pakar tentang teori sosial, maka Nabi telah menyampaikan dengan tuntunan wahyu yang hak. Maka sekali lagi beliau mengajak, mari kita amalkan, mari kita praktekkan supaya menampakkan keindahan Islam dan mukjizat Islam dalam kehidupan. Nashkur li fadilati Syekh Al-Alim Ar-Rabbani Syekh Abdullah Muhammad ala tilka at-tawsiyat al-mu'aththira al-mufidah. Kita ucapkan terima kasih kepada Syekh yang telah memberikan wawasan tambahan pengetahuan pada kita. Sa'ilanil Maula subhanahu wa ta'ala an yudima fihi al-khaira wal barakata wa dawama sihha wal afiyah wa li ahlihi al-karim. Kita doakan juga semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan, kebaikan dan keberkahan, termasuk keluarga yang ditinggalkannya untuk mendampingi kita khusus di bulan Ramadan ini. Beliau meninggalkan keluarga, meninggalkan cucunya, sebulan berada di Indonesia khusus mendampingi masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita yang didampingi mendapatkan pancaran ilmu dari beliau. Yalihi Syekh Dr. wala urid an util ila hadhihi al-fursah, nashtaq ila kalimat wa tawjihat min Syekh Dr. Sadiq Mabruk al-Mabruk fa alayhi falyatafaddal mashkura ma'jura. Selanjutnya Syekh Sadiq min khilali 7 daqaiq ma tarjama yakun 14 anta 7 daqaiq tarjama 7 daqaiq. Oh Syekh, anta lam tahsib yani tarjama. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. الإخوة الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في بيت من بيوت الله وفي وقت من الأوقات الزمانية المفضلة عند الله سبحانه وتعالى، وفي بيت من بيوت الله
فنجتمع هنا ونحن في هذا المجلس تحفنا الملائكة، فنحن الآن الملائكة ما شاء الله تتزاحم علينا كما تتزاحم أنتم الرجال والنساء الملائكة، حتى هي تتزاحم معنا إن شاء الله في هذا المجلس المبارك. Masya Allah, paham? Nah, setelah beliau menyapa kita, bersyukur pada Allah, bersalawat pada Nabi Muhammad SAW, beliau menguatkan hadis tadi lagi yang pernah saya singgung. Jangan sembarangan melihat tempat majelis ilmu. Barangkali yang kelihatan kosong di samping kanan kiri kita itu malaikat yang sedang berdesak-desakan. Karena hadisnya sahih, malaikat menyertai para penuntut ilmu sampai berdesak-desakan. Itu mungkin di situ ada malaikat tuh, ya. Israel mungkin siap-siap tuh. Boleh jadi. Fadhal Syekh. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن شاء الله سأتكلم على هذه الجزئية، وهي قول الله تعالى: فأصبحتم بنعمته، وهي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، والحمد لله على ذلك. نعم. Beliau ingin menitik beratkan tausiahnya yang singkat pada dua ayat tapi pada satu fokus. Dua ayat ini ditemukan di surah Ali Imran ayat 102 sampai 103. Kuncinya adalah, hai orang beriman, mari kita semua tingkatkan takwa kepada Allah dengan serius dan pastikan wafat dalam keadaan muslim. Kalau sudah merasa muslim, ayo semua bertakwa dengan cara bersatu. Bersatu dalam ketentuan Allah, yaitu Al-Quran. Jangan terpecah belah, jangan saling bertengkar yang memecah kehidupan kita, dan pastikan kita hidup merasakan nikmatnya berislam. Bagaimana kita bisa merasa hidup nikmat dengan berislam itu, itulah titik fokus yang ingin saya kaji. Beliau, fadhal. هذه المحبة الإيمانية والإسلامية يترتب عليها، هذه الأخوة الإيمانية والإسلامية يترتب عليها المحبة، يترتب عليها التعاون، يترتب عليها الإيثار، يترتب عليها وحدة الصف، يترتب عليها اجتماع الأمة. فإذا كنا إخوة في الإيمان وفي الإسلام لابد أن هذه العوامل ستكون نحن في داخل هذه الدائرة، وهي دائرة المحبة في الله. Teman-teman, persatuan dengan hanya mengajak untuk berkumpul itu sebuah narasi yang hampa makna. Persatuan hakiki itu adalah persatuan yang diiringi dengan rasa cinta, rasa tolong menolong, rasa ingin saling memberi, rasa ingin saling membantu. Dan kunci keimanan seorang hamba terletak pada rasa-rasa ini. Dalam konteks yang lebih singkat, ketika seseorang menyatakan beriman dan diajak untuk bersatu, maka ia membawa iman dalam persatuannya. Iman inilah yang menjadikan kita bukan sekedar mengatakan bersatu. Iman ini yang menampilkan kasih sayang. Iman ini yang menampilkan satu pertolongan, saling membantu, saling memberi. Jadi ketika Anda mengatakan saya beriman, buktikanlah bahwa iman Anda ditampilkan dalam konteks kehidupan kita yang lebih luas. Wa awwal hadhihi al-awamil al-mahabbah. Al-mahabbah fillah wa billah. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أين المتحابون فيه؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي. فالمحبة لا تكون لمصلحة، إما مصلحة عمل أو مصلحة مال أو مصلحة منصب أو مصلحة دنيا، فهذه كلها المحبة لا تدوم.
والتي تدوم المحبة في الله وبالله. Nah, ini bagus sekali nih. Kalau ingin membawa narasi persatuan, bawa pakai iman. Pondasi pertama dari iman itu rukunnya cinta. Tapi pastikan cinta kita dengan iman itu ditambatkan karena Allah. Lillah wa billah, karena Allah, untuk Allah. Mengapa? Kata beliau, karena kaidah cinta, ketika kita mengerjakan sesuatu dengan dorongan cinta yang bukan karena Allah, sifatnya akan temporer dan cenderung kecewa. Anda bekerja hanya untuk menarik perhatian pimpinan, maka ketika pimpinan tidak memperhatikan, Anda kecewa. Para Kapolres kalau bekerja, cintanya hanya karena cinta ingin diperhatikan oleh Kapolda. Saat Kapolda tidak memberikan perhatian pada Anda kecewa. Teman-teman ASN ingin bekerja profesional, tapi ingin dilihat oleh pimpinan, dinilai oleh pimpinan, dicintai pimpinan. Ketika pimpinan tidak memberikan yang diharapkan, Anda kecewa. Maka beliau memberikan saran, masuklah pada golongan hadis Nabi SAW. Dari golongan orang-orang yang dinaungi di hari kiamat, 7 golongan, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yaumal qiyamati la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi dengan ketenangan, kedamaian, dengan cinta saat suasana menegangkan dan huru-hara. Di antara 7 itu didapatkan ternyata orang yang saling bergaul karena cinta, karena kasih sayang, karena mahabbah. Karena siapa? Karena Allah. Rajulani yatahabba fillah, melayani karena Allah, Pak. Polri untuk masyarakat bagus, tapi lakukan pelayanan itu lillah dan billah. Tidak akan kecewa karena kita mengerjakan karena Allah. Anda bekerja di lapangan, Anda praktek, Anda perhatian pada masyarakat lillah wa billah, Anda nggak akan kecewa. Tidak naik jabatan, kata beliau, nggak ada masalah. Nggak tambah harta, nggak ada masalah. Yang penting Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, apa yang di atas gambaran kita lebih banyak akan dilimpahkan kepada kita. Tinggal tunggu waktunya saat kita benar-benar meyakininya. Fadal. Insyaallah دائما نكون متحابين في الله. وإذا تمكنت هذه المحبة في قلوب المؤمنين بهذه الطريقة، ماذا؟ سادت الألفة وساد السلام بينهم. وعلى المؤمن عندما يكون محبا لله وفي الله أن يبتعد عن سوء الظن في من يحب، لأن سوء الظن هذا الذي يفرق هذه المحبة. لا بد أن تلتمس لأخيك الأعذار، احمل لأخيك 70 عذرا، لأن أحيانا الإنسان يتصل بصديقه ولا يرد عليه، فيظن ظنا، يأتي الشيطان ويظن له ظنا سيئا. أحيانا يأتي إلى البيت وللزيارة أو لأي شيء ثم لا يستجيب مثلا هذا الذي زرته. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلك الآية تقول، الآية وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الإنسان عندما يأتي إلى الإنسان في بيته لزيارته أو كذا لابد من الاستئذان، فإذا لم يأذن لك لا تسيء به الظن في ذلك، لأن هذا إذا كانت المحبة لله وفي الله سادة الألفة وتلتمس العذر لأخيك المسلم. Masya Allah. Manfaatnya ada cinta dalam pergaulan. 1, menghilangkan kegelisahan di jiwa kita, rasa kecewa, sekaligus menghijab sifat-sifat pikiran buruk di mata orang lain. Contoh, beliau tadi beri contoh pada kita semua hal-hal yang simpel keseharian. Bapak kalau teleponnya nggak diangkat-angkat, 3 kali nggak ngangkat, perasaannya gimana? Ibu kalau telepon suami, Bu, telepon 3 kali gitu nggak diangkat-angkat, Bu gimana, Bu? Mas siapa nih? Kapolda yang mana nih? Kapolda telepon nih, Kapolres gak diangkat-angkat, kesel ya Pak ya? Beliau kasih tips, kalau kita menelponnya dengan rasa cinta, maka muncullah kemudian ketenangan pada jiwa yang dialirkan oleh cinta itu kepada pikiran kita, husnudzan. Oh, mungkin tarawehnya belum selesai. Oh, mungkin handphonenya ketinggalan. Oh, mungkin handphonenya hilang, disodakohkan. Nah itu minimal ke hati kita bikin tenang.
Itulah yang dimaksud interaksi dengan iman membawa cinta. Sama ketika kita kasusnya bertamu pada orang lain, menghadap pimpinan tiba-tiba belum dikasih izin, nanti aja, nunggu udah lama. Beliau contohkan dari itu tuh, ya. Menghadap, nunggu depan tuh, ya. Siap. Udah 2 jam, 3 jam nunggu, tiba-tiba ajudannya kasih tahu, Bapak hari ini ada mendadak, nanti aja besok. Kira-kira gimana? Padahal ayatnya mengatakan kalau nggak diizinkan, nggak usah mengeluh, pulang aja dulu. Nah, kalau kita datang lewat cinta dan membaca takdir Allah, alhamdulillah, Allah melatih kepada saya ada kesabaran dengan pendirian ini, dengan penungguan ini, ada kesempatan merojaah Quran, ada kesempatan baca-baca lagi laporan, ada kesempatan ngobrol dengan teman-teman sambil menunggu laporan. Ini sikap seperti ini mendatangkan kedamaian pada jiwa. Dan perhatikan, boleh jadi inilah wasilah Allah mendatangkan rahmat lewat orang yang tadi mungkin tidak mengizinkan kita ketika mengingat peristiwa itu. Bisa jadi tiba-tiba kemudian diingatkan oleh ajudan, Pak, yang ini nunggu Bapak 4 jam tadi tidak mengeluh, tidak ada apa-apa, malah senang dan sebagainya. Tiba-tiba tanpa pikir panjang, oh bagus ya, saya beri nilai bagus dia, pindahkan pangkatnya ke Polres yang lebih bagus lagi. Itu manfaat mahabbah. تفضل شيخ. حتى نحن عندنا مثل يقول في الاستئذان لابد الاستئذان من الثلاث. الطرق الأول على الباب أتيت، ثم الاستئذان الثاني سأذهب، والاستئذان الثالث الطرق الثالث ذهبت. هذا خلاص، بعدها لا يوجد شيء آخر. هكذا يعني مثل يقوله بعض الناس أن أتيت سأذهب ذهبت. فإذا قال هو أنا ذهبت فإذا mazal fil bait yamshi ilal bab. Jadi Bapak Ibu, indahnya cinta dalam iman itu pun memperjelas sesuatu. Contoh gini ya, kalau kita mau menemui orang di telepon, kamu di mana? Itu adabnya pun di Islam diatur. Jelaskan seterang-terangnya. Kalau masih mau rencana berangkat, kita ada janji nih, jam 4 saya di tempat X, jam 3 ditelepon, di mana posisi? Kita belum berangkat, katakan, iya saya rencana berangkat nanti 3:30 sebentar lagi. Di jalan kita sampaikan lagi, saya sedang di perjalanan ya. Kalau sudah mendekat, kita katakan lagi, saya sudah berangkat nih, sebentar lagi tiba. Anda bayangkan betapa detilnya Islam mengajarkan adab, sehingga cinta itu datang menghadirkan ketenangan pada orang nunggu. Kadang-kadang yang terjadi bagaimana? Jadi jam 4, 4:45 ditanya, di mana bro? Udah berangkat? Oh sudah, udah jalan nih. Padahal baru jalan di tempat duduk dia ke pintu depan rumahnya itu. Supaya menggambarkan, menenangkan dia sudah jalan ya. Nah, jadi beliau ingin katakan bahwa di Islam itu walaupun perkara sederhana diatur untuk menyenangkan orang. Perkara berkunjung pun diatur supaya orang senang. Bayangkan ada perkara-perkara yang kompleks. Baqiya daqiqah Syekhna. Akhiran ziyarat al-ikhwan. السؤال عنهم وزيارتهم، حتى المثل يقول امشي ميلا عد مريضا، امشي ميلين صالح بين اثنين، امشي 3 زر أخا في الله. هذه الزيارة فيها الأنس، فيها السؤال، فيها التسامر، فيها النصيحة، وأيضا من بين هذه الأشياء أيضا الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المحبة في الله وبالله يترتب عليها الإيثار. ولكم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة عندما قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم بين المهاجرين والأنصار عبد الرحمن بن عوف، وما أدراك ما عبد الرحمن بن عوف، وقد آخاه سعيد بن الربيع، وسعيد بن الربيع هذا معروف بكثرة ماله وهو من أغنياء أهل مكة من الأنصار ويعرفونه، فقال له المال بيني وبينك، قال عندي زوجتين اختر إحداهما قبل أن
قبل أن يضرب الحجاب. اختر، قال إحداهما فأطلقها لك حتى تعتد